सेकंड गो यूट्यूब चॅनल। हांव आतां शिमेर आहा, शिमेर बायपास रोडा कडेन हांगा परतें तेंच जाल्लेलें आहा। सच्या प्रमाणे हे जे शेवेचें आतां चेंबर आहा तितून उदीक आतां येवपाक स्टार्ट जालां आनी अख्ख्या रस्त्या भर उदीक जाल्लेलें आहा। हें मातशें दाखय, पळय हांगा पळय आतां कशें उदीक येता तें। पावसाचें उदीक न्हू हें, हांगा पावस ना, आयज सबंद दीस पावस ना। सकाळच्यान सगळें ड्राय जाल्लो रस्तो दिसता पळय, हो सगळो रस्तो ड्राय जाल्लो आहा। पण हें जें उदीक आहा हें उदीक आमी शिमेर येयलेलें आहा। आतां सगळ्यांक खबर आहा खंयचें उदीक तें, नळाचें उदीक न्हू हें। शिमेर जें आतां चेंबर आहा तेजें उदीक हें। आतां खंयसून खंय पावलां उदीक। आतां कोण रस्तो क्रॉस करतलो ताका उदकांत वयता पडटा, कित्याक पावसान एक वयता बरें आहा। म्हाजे फुडें उबाल आहा, उबाल ब्रागांदा। उबाल हेजेर कितें म्हणलें, हें उदीक कसलें दिसता तुका? हे सगळे वर्साचे मरे, एवरी इयर दिस इज हॅपनिंग। खंयचें म्हणलें उदीक तूं? हे फ्रॉम द सम पायपलायन। पायपलायन न्हू तें शेवेचें ह्या चेंबर आहा न्हू तें परतें सेवेजचे चेंबराचेर दिसना तें। पळय थंय आहा हांगासर आमच्या बायपास रोडाक। ओके, तें उदीक तें परतें चालू जालां, मदीं बंद जालेलें पावस। काय ना रे, म्हापशा कोण काय पळोवपाचो हें ना। तूं कितलेय व्हिडिओ घाल, कितेंय कर, वी एप्रिशिएट युअर व्हिडिओज, थँक्यू। बट नथिंग इज हॅपनिंग, नथिंग इज, एवरीबडी इज स्लीपिंग। थँक्यू। आतां थोड्यांक दिसता की आतां उबाल म्हाज्या फुड्यान आसलो बिझनसमॅन म्हापसा, ताकाय दिसलें तें पायपलायनीचें, म्हणल्यार पायपलायनीचें उदीक न्हू हें उदीक आतां हें आमचें सच्या प्रमाणे जें आतां सेवेचें चेंबर आहा तें परतें एकदां स्टार्ट जालेलें आनी परतें एकदां लोकांक त्रास करता। फाटल्या दिसांनी जेन्ना पावस कमी जालो तेन्ना तें स्टॉप जालेलें। आतां पावस पडलो तो हो उदीक येता वयर। PWD डिपार्टमेंट लागता म्हणून आयकलां। हें जें आतां आहा चेंबरा ती तेंच्यानी हेजेर कितें तर करूंक जाय। परतें एकदां स्टार्ट जाला। आमी आतां शिमेर आहा, हो बायपास रोड, हांगाचे कॉलेजचे भुरग्यांक बी हांगासून क्रॉस करपाक खूब त्रास जाता। तसोच हो जो स्पीड ब्रेकर घातलेलो, हे स्पीड ब्रेकराची ह्या उदकाक लागून सगळी वाट लागलेली आहा आनी अशें आतां खड्डे पडलेले आहात, फोंडकुलां पडलेले आहात आनी परतें तेंच जालां। सगळो रस्तो ड्राय आहा, म्हणजे हांगासर उदीक भरलेलें आहा। हे पळय हांगासून जाता तें खंयसून खंय पावलां उदीक। पुलीस स्टेशना सायडीक जे गटर आहा थंय पावलेलें आहा हें उदीक। आतां कोण चोलान वयता तेंचेर उदीक उसळटा, गाडी वयताना हेवटेन आहा उदीक, तशें ह्या सायडीकूय आहा।